हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी का टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बच्चों डिफरेंट शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? डिफरेंट शेप्स नेम और बच्चों कलर्स के साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको शेप्स ड्रॉ करने आएंगी। ओके बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज सर्कल, ब्लैक कलर। फर्स्ट एंड फॉर ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सर्कल। क्या है बच्चों ये? दिस इज सर्कल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम क्रॉस। क्या है बच्चों ये? क्रॉस। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? स्क्वायर। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम डायमंड। क्या है बच्चों ये? डायमंड। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम हेक्सागन। क्या है बच्चों ये? हेक्सागन। तो बच्चों ये है हमारे कलर्स। क्या है बच्चों ये? कलर्स। दिस इज लाइट कलर, पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर एंड येलो कलर। चलिए बच्चों कलर्स फिल करते हैं। बच्चों स्काई ब्लू कलर एंड ये सर्कल। क्या है बच्चों ये? दिस इज सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल, येलो कलर एंड ये क्रॉस। क्या है बच्चों ये? दिस इज क्रॉस। क्या है बच्चों ये? क्रॉस। ये है बच्चों पिंक कलर एंड ये स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? दिस इज स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? स्क्वायर। बच्चों पर्पल कलर एंड ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? दिस इज ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। ये है बच्चों ग्रीन कलर एंड ये डायमंड। क्या है बच्चों ये? This is diamond. क्या है बच्चों ये? डायमंड। बच्चों लाइट कलर एंड ये हेक्सागन। क्या है बच्चों ये? This is hexagon. क्या है बच्चों ये? Hexagon. Well done. Repeat again. This is circle, cross, square, triangle, diamond and hexagon. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.